ما لم تنل بغيره المراتب. ثم الصلاة والسلام أيضا على رسولك تفيض فإذا يا ليتني كنت ترابا ألي وليتها أكرمني بوصله. صلاة والسلام أيضا على رسوله. إذا كل النبي اليوم يبعث البشر تحت لواء المستوى قد استقر. صلاة والسلام أيضا على رسولك فإذا كلهم يدعى إلى الشفاعة فلم يجب داعي تلك الساعة. صلاة والسلام أيضا على رسولك إذا كل إلى شدوى وشفت قاري وهو في غنى بفضل الباري. صلاة والسلام أيضا على رسولك تفيض فيضا. ليس له في العالمين عدل وهو بما الوجود. والصلاة والسلام أيضا على رسولك تفيض فيضا. إذا لأجله خلقت الأشياء وبسط الأرزاق والآلاء. ثم الصلاة والسلام على رسولك تفيض فإذا من ادعى أنه غنى في مذهبي وهو إلى ترك الهدى لم يذهب. ثم الصلاة والسلام أيضا على رسولك تفيض فإذا من نظر الله بعين البشر كيف يقاس بالجميع البشري. ثم الصلاة والسلام على رسولك تفيض فإذا من جعل الله رضاه في رضا عناية ليس يقاس بالسوى. الصلاة والسلام أيضا على رسولك تفيض إذا نبأه من قبل خلق آدم فكان عالما بسير العالم. ثم الصلاة والسلام أيضا على رسولك تفيض إذا نجى به الرسل من الأداء كما أتى بصحة الأنباء. ثم الصلاة والسلام أيضا على رسولك تفيض فإذا نفى به سرك من البلاد كما به دوخ للعادي. ثم الصلاة والسلام وذاته قد كلم ذهني. ثم الصلاة والسلام الحياة أجاز عن سائر الهداة. ثم الصلاة والسلام عن صاحب الإكسار والإجاز. ثم الصلاة والسلام أيضا والسلام أيضا عليه وصحبه الألام معك على رسولك تفيض فيضا. الله 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 الله. ثم صلاة الله والسلام أيضا على رسولك تفيض فيضا. الله 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 جلال الله. ثم صلاة والسلام الله 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 جلال الله. ثم صلاة جل جلاله يا كمال جلال الله. ثم صلاة أيضا على رسولك تفيض فيضا. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نستعين آمين يا رب. ربنا وقنا موقف العزة والكمال حتى يجي بدقيقة آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا جبار آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمين والخاتم آمين آمين والهادي الى صراط المستقيم آمين حق قدره آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وابن زائر صلاة. Il y a ce qu'on appelle dans le fiqh jama. Tu connais ça? Jama. L'asr, c'est l'heure qui est l'asr, ma'asr min al-layl. Et salat al-Nabi alayhi salatu wa salam, il y a la prière elle est forte, mais salat elle est forte. C'est pour cela que Dieu nous a donné des portes dans le fiqh. Si par exemple on est en train de faire quelque chose qui est très important, pour ne pas couper ça, on a ce qu'on appelle Jam' al-Suri. Dieu nous a donné cet avantage-là pour pousser et avancer l'autre waqt. لكن كما يقال العصر معصر من الليل. الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير. لو كنا في الظهر جماعة عارف لكن كما يقال بأن العصر معصور من الليل. ما دامت النية هناك فأنت تصلي. لكن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا والنبينا ومولانا محمد وسلم تسليم وبعد بارنا الحال كنتم وراينا بارنا كنترولا مسلمي كنترولا بنين نصرف ولا بخلر لندينغرا كيلين أنين كرامبا أنين جاها حتى جمع حتى بلا province لا سيغو سادابو على بونكونو مغولو نول بخلر لندينغرا كيلين بي bon amantan be sa foi comme dalta Cheikh Sadabou la ziaro min kela san wosan ñinan fana albata kita la e bati ñoxonje bata ben kankilinto e bata loxola ha ben le 14 septembre ma 2018 ñi sendeni ata dingra kilingato o be ben na jumolati awa serun e ha kele baraketa garjile serun ko fana keta garjile wala wa sembola bunya kammala anin baringa lataralo kammala konsa kata hake dingirato be haja min malong jamin fanan tago soni ata mogol bulla wala hatu awa nyinan ikatata alako fo awa sendeni sesto nyaminna awa foje tago soni abaringa bulla awa ba no na fanan be malonding e hata ura la fana hansa homa e arsago nabi sallallahu alaihi wasallam konsa na ura na hanawul dante galien karambaya anin jaha anin muslimo mum ya bele kafringo awa bi moomini hi fansoto hasija hanalu konton hana be ngay na salima awa wo mo folo mu adlahaji abdullahi tanu jallolati awa way bolo fo bove hanaja hanalu konton awa hana awa yimbenga awa lakola salima no botaje awa bain sankumba sise o fana mbijan ale sankumba sise albe hamim malon o fana hambe ata ku kilingal mo hana lu konto hana ziaro nyin awa hana albunyala du nyin koto awa no botaje mfana ali fana mbijan awa mfana ali albe hamim malon ala ali sansiya o fana mbijan awa o fana hambe ata ku kilingal mo hana lu konto hana albunyala du ziaro in koto awa no botaje alain famadi awa drame fana mbijan hamin sekhuya serum o fana hambe hasija hana lu konto hana albunyala du yun koto fana be bolo fo turu hana jan hana tari yun koto no botaje alay jummo jabi fana mbijan o fana be bolo fo awa bove awa hana jan hana tari awa benga into hana lu konton halu bunyala du yun koto no botaje Cheikh Umaru Ba o fana mbija o fana be bolo fo Italy hana jan hana lu konton hana ziaro en bunyata hala salima awa Cheikh Ali Walid fanga bijan awa mi bemba fanga ne afalla awa mini tambita wala ziaro awa nimba ko to ten o fanga afanga bijan awa hambe ata ku kilingal mo halu konton ha ziaro en bunyata hala salima awa no botaje Muhammad Lamini Soare o fana mbijan habo bove hasijan hana lu konton awa hana ziaro yin bunyata hal salima awa bay awa nake fana mbijan surahata dambagate o fana mbijan me ku ke min ko alsan ni minje dingira beto ata ku kilingal fana mo hambe hasijan hana lu konton hal bunyala dun awa erenyon yin nakoto mbejena na hana made
awa jeri ba drame le ya mfama drame tata akoto ke waya Paris jang 18e lem jantu ko de Paris 18e je jannate porto Kiliankuru awa nyimbe ko khasi jang hanal konto hanal bunyala dun ziaro ina koto no le be benna le 14 septembre ma 2018 karkuto min janarinte voilà wotil temps anin nano avec quel sendenile Moulin Bassé, hôpital de la Fontaine, Nyatilingo, Mbihadingra Millon, adresse Toron, 12 semaines de Moulin Bassé. Nala hanje urai na maden kungo molete alasago nabesago alasago ben al harfu dila harfu tigoluma alako fise awa alla lonyun ko la halbu nyala dunga to hako dantegalia wal mu wassalam yo awa hambe mbe harfu dila Cheikh Umar Bama min bota Italy hanaja hanatre réunion ento satre abe bayti kililla lan nyam folo janimbe kumo dila kuma tigoluma alasago nabesago alasago wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi Sirif Alwali doomu Cheikh Bounane doomu Cheikh na Cheikh Talib Bouye doomu Cheikh na Cheikh Saad Bou ñu ngi toog ak moom fii ci Paris. Bu ngeen gisee jotaay bi dina am lu mu leen jox mooy que ndaje boobu nga xam ne defoon nañ ko fi daaw ndaje bi moo dellusiwaat le 14 septembre lañ koy def fii ci Paris mu ngi ci woo ñëpp njabootu Cheikh na Cheikh Saad Bou njabootu Cheikh na Cheikh Mohamed Fadal ak képp koo xam ne yaa ngi ci diaspora bi ak Sénégal ñu ngi lay woo ndax yaatal la bëgg yaatal kon dafa jot ñoom alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi si biti ñu ngi génn di woo taalibe yi ñuy daje ñu xamante li nga xam ne moom la Cheikh na Cheikh Saad Bou bàyyi fii war na yaatu war na gën a yaatu kon loolu moom moo waral woote bii nga xam ne ñu ngi koy woote fii ci Paris muy ki ci jiitu ki ko woote mooy Cheikh Al Wali doomu Cheikh Bounane doomu Cheikh na Cheikh Bounane doomu Cheikh na Cheikh Talib Bouye doomu Cheikh na Cheikh Saad Bou kon ñu ngi ci woo waa Italie di woo waa Hollande waa Allemagne waa États-Unis partout foo xam ne taalibe Qadir mu ngi foofu Chérif Al Wali mu ngi lay woo fii ci France ci màggal bi nga xam ne ñu ngi koy màggal tariqal Qadiri tariqa bu Cheikh na Cheikh Saad Bou defar kon ñun ñëpp war nañ ci jàpp ñu ngi woo waa Italie waa wasilatul maqasid waa daairul Mariam Mintul Ahmed Abdi képp koo xam ne dégg nga annonce bi xamal ne moom mooy sa invitation ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen bégal ci li nga xam ne moom lañ ñu xamee mooy la ilaha illa allah 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 لا إله إلا الله 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 لا بد من ذكر الإله فلا تنسى الإله ولا تبغي به بدلا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن كنت ذا درين أو كنت ذا سفرين فقدم ذكرا تنل به أملا لا إله إلا الله الله إلا وخيرتون كنت ذا درين أو كنت ذا سفرين فقدم ذكرا تنل به أملا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
يكفيك شعر الذي بقلبه نتون يعطيك من فضل ما يرتدي أملا. yo barngal albata Cheikh Oumar Ba albata ala kharfo la me albata la sugo fanan na me hambe comme nga fale nyamin na bena la kumodi la kumatigol ma alko fi se barnga be bunyala dunga to hata pari jam hata bla awa province la ani muslima dunya jam wojang alko fi be sa boyen ko kalama fom be sa fasa kembe mutakuti fasa kembe den kuti wal musalli al muhammad wassalam. Voilà nje kumodi la bayin san kumbal masilan hambe nsan tulla fanan min ba fanan yen ko to asoyita baringal ya alko fo be sa ba kalama wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbe misilimo jama me bel kafarin kontonna katramanna karambaya aninjaha. Bayin Usmani abantadan tagola sabo minga nesi jambi alhaji jerba drameya Paris 18e. Umu jamanti walamu Cheikhouna Cheikh Sadabou Lakoti ama maringo sala siar minke France donc Europe nko dam tata Italie le jahangolu kano sabula ani jahangol la moba kano yaho minge jahangol Lakoto wala ho ko si France yang ako dam tata 2016 première édition dam tata ulma journée culturelle de Cheikhouna Cheikh Sadabou comme alba kalmanya minna nyolota akola Cheikhouna Cheikh Sadabou amamaringo Cheikh Al-Walid Cheikh Al-Walid wofa womujonti Cheikh Bunanna wofa mujonti Cheikhouna Cheikh Talabouya Cheikhouna Cheikh Talabouya o famu jonti Cheikhouna Cheikh Sadabou wala wuluta mun kamma comme mbeba kalma nyamina jahango ise fen fo jahango e fo mo ba ko ise fen fo jahango e fo strifu ko wala hake ni mungani senia doleti ni musabu ni maya doleti jahangol se wuli fem min kamma moba kano sabula sirifol kano sabula ha déplacer ha bieda golo ngoluta ha hila tan sacrifié ha ta fem min ni il a saté kono la nolu muduati e enfant la kuto anim bonso mum me bela kuto ñine keta sabuti hawdua la grindi hanati Europe yang particulièrement France awa wodua ko wolbe mutaring le 14 septembre 2018 ina min adresse dita wato intoteng onol mu 12 moulin bassé Saint-Denis sanin ngatami kumoti folo mbenna alfalu kontonna khire konton karambaya ani jaha alhay jalan Cheikhouna ko mum mebe atelmu karambo bala représenti francien ha ko bunyala siyama ani karambaya bun kono lulo mum mebe ka fringo ana adingolu ana mamaringolu ani jaha alfa mben fandin kontonna mbe kumala atele togoyala sisekunda togoyala nolmu alhaji sanasi siseti ani jaha alfa to mamu bir kafringo alayi buhari grasilu anu nyogondolu nimmanta hammin tohofo al halu hafo hakilo la na hasol moti monten hakilo bilaring jaha alfa mu be kilin kan ko ha Cheikh Al-Walid ko ha bunya fo aluyen hafo a bembala journée culturelle Cheikhouna Cheikh Sadabou a banta bekili
hana duwa ñini ñohon ñeng a kuoto hamute ñohon fe ikome aha jahangol lo ñaminna imam fen ni lo ni muhba kolente imam fen ni lo ni sirfu kolente imam fen ni lo ni alkolente ni kila kolente o kamala appel banta lancé bare mum me belka fringoma mil hi toho me yinto mi toho me ala halo hafo kumbe mu nyimu muslimo bela kuti parce que kila la kuo wa muslimo be logule ba sirfol mu nyiluti mbi hormo lo kono la mbi le sabu nyima ya lo kono Cheikh Ali Walid nsa la tanto albetage ala mughbaya tambiko ala mughbaya kola anala sirfu ya kola ngane seniya min bala hatilin jahangolula ngo fangele atefan la kuto tahamanyato ke barato kumakanto watahaman sedo hafo ani jahangolu dunti nyohonto ani jahangol banta ke bitammati Allahu akbaru sirifo ni mo miliketa bitammati mo mbia fo ma havo ko jiginte woma duniya jang ani alkiyama alhaji mala min majuhaya wadin min yoho min to ko khalima wala be majigiren akum ala jahangaya kano o mata man sedo dolati ani jahangol be hurfa nyoya min kerin mbe donc mbe sediari ngo fanamma awa o kamala alo halo hafo nyimmu kuleti mbele ka furungo yen nyimmu sabu nyima balati mbele ka furungo yen duniya kuto hero nyini ngo tabuloma katramanda alkiyamo fama parce que ko bemu sabu nyima yalati anin hakunyini nyohon nyen ni hakumasto nyohon sabuto duna mu escalier leti mbe haluna ko atala mu kilineti anatana kila moholu bula o kila moholu wala hakila millasi mbe barala wala ba ala hanyilo hafo jahango manke fenfen neti fo doa nyinina ila doa nyiningo isa nyinin altala la mughol fananna jahango be barala munna ko me lahlari tigo hamin fo ko ni be muho kanula i ha kanu altala yin jahango ha muho nin kanu abi kanula ila muhba yalila ani be alasilo minto ani be kila silo minto ani be muslimi ya baro minna jahango la baro mulati wonte larin hafo kibe batu ta yalila hafo kibe muho bulala alta la place la bari ni hamuho nin kanu alta la yin i halo hafo abe alta la silo minka wal hake iyanga kanu i halo abe alta la silo minka wal hake bi bulara ko i halo abe alta la silo minka wal hake ibi tulo la yo alin se wo longo nya jahango jahango je fenfen ninto ala kolumu wo ala ko inti jahango talla dingira woninto ni ala dingira wolente mo mambo hobla alta la place la bari se kele sabu nyima ati nyohonyen hadwa nyini nyohonto ate alta la wala kula fa la se sabu nyima bulamma na duniya jang hake kudo fananti alkiyama koto awa na mughbalu karamughba adinke tan nin fula amin tola alla kila la sallallahu alaihi wasallam wa mun kila kano dolati wa haytale hafu ko al imemu hokanu ni man atala ko je mo minto hatala ko je mo nin fananto isi bun san wo fananto le ime limiti ke wala bar limiti wo fanan nata ya wonte den ningina
ha fo kibe kule kela imanka haminke ibe mo bula alta la place la comme be mi kan dingira dolu to taharin ya hango mo balati abe mo ba kule fananto awa siona Cheikh Sadabou ama maringo wala siarato wala biye le 14 septembre 2018 bari har madinya silen fonga hakilitu parce que ni haji altala mi yitamu hola munna kun fo hatuila kun fo mukubalati nkana fo havo ko ni nyimbe noniri nyonto nyaminna ngamuta alawonya ka bele joti no ni nga kyo nyambe trompe kanne wala hake mohba bonso ni haje mohba wolo ko ya ala atigolo koto ya hamuta ko me mohba wolo mu ikana mohba kanu ya bonso ye kibe wo fe yala ya kana mohba kanu ya bonso ye ha fo kibe kuma folo ma ni hata ni ha mohba kanu le iba kanu la atala ko to ni ha mohba wo bonso minge amuta ala ko to ani mohba ko atala be isara la itenganne wolela ita kana mohba wala saha ita kana wo aboso wala saha butugunne ibe munna sahala ita ha mohba min kanu ala ko to kila ko to misilme ya nyen o ngane min bitela ite be wolo continuer la mohba bonso ngil fanama parce que hadmadinya musabu nyemati le nyogonyen mursalino fisimantia natila ila koto anabe mu fisimantia natila koto étape wolomo mba hadi o misalo le hadmadinya to mo minga kunyini atala nata harje ala kunyini wo konola e kanta alonna la hafu ko inga kunyini ne ifana ngakata ke hakudo nyini woti golo ko ma wonte nyinte hafo kije woti golo batula ou bien kibe woti golo bulala alta la place la iya kanu la atala la koto iya kanu la mo ba wala koto ba har madinya fo nga nyine calcul soto ni manyin calcul soto mo be tromper le de ça mte kunyina banante ku fana soto la donc mba hambe harfu tigol bijan bunya bedila muho milma alko hi bunya la dungato wodante go français na la sayinde muho bulu la liste be muho mil bululo donc ali walido aha centre d'éducation do fanana kali ngane senia kamala sénégali jofuyor fen dina hatra ni ba fe hi dingo sambaje aha karang alquran wala akaran hadiso la akaran muslimiya la hadajigo kankeya iko me hadita fanyi nyamina ahodi ngira la kale muslimiya yinkano sabula jahanga yinkano sabula hakki nyohomade malati ni mimba fe ihadingo sambaje wo dingira wo bije wo contact fana o numéro fana sena la ni mimba fe iha contacter isa contacter numéro la ako konta hatambi nyamina explication se dima alko hafo hamustama nyimbe mungane seniality hadi ya hangoluma donc mbe kumbo dande jang al salo hafko belle bunya bato min ninku do loho be minna atafanga le kuto abonso le kuto dunia jang ani alkiyama be bantakili le 14 septembre 2018 ina hananari ha serona sur Sadabou les journées culturelles hala créa comme serona sur Sadabou font le birakan donc mbe kumbo dande jang safalen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo barngal albata bay sankumba sise la harfu la me hamiyita albata be la me hamiyita awa seho al walidi fangala koto hamiyita seho Sadabou fangala koto hamiyita wala khalifu min fa be gulo kan hamiyito fangala koto albata me anin santir min fanan bi bulle je ki bata santir la kaje karandula wa madarsa la moti mo doli beleje
awa hambe ni men fana ba fe hata je awa place beleje wo numéro fana bi jall seno le kiliro kala hambe ni men ba fe ha awa idina taje hila mo le taje hata karanje o ko fana be bulukare awa ko men nga faale nya min hambe be ko modi la kuma tigol ma fama de drame bi jan awa atala keten to fanga la khalar saboti yun koto e bolo fo turu hanaja hanatere awa réunion into hana kanna bo misilimo nse micro da fana mahambe min ba fana nya fana so yita barngaliya alko fo nse tambe faham solo kolma wassalam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nal hanje jawuraina ame tambi kon fasan ko mbaja na men yita hana ha misilimo be konto fem ni misilimo lemo na kontro be si la be ma ha ta tuba makaramba ni jaha hana gawale hamboke jaha ngobi jawoja mbatan kanna ba be ma ngan kanna bo munna telefon la kunta sirfo la kulemo mbata ahasate siyaman tahmale bunya si ta sate ke ba be kilin nama hata sa teleroma hata po ache mfanni mbijale ba fo de drame mba fa hakilin ala moti asita haya aha dante gola endua fidawo na kuto barku fulale bela denni no lu mu fidawo ti anin karandura bullo loho membala ni loho bala minto no le muila ababa hasate men siti non mu jofiorti karandula ni abata jam fato kendeke wata birki gosi abata kusiya manke mba kalama ibala tambila le ese birki lu jani ngala sonta afanga le gerole moti anati kanna bo misilimo bema ha dema fo karandula ku en sonia ku fulale jala den nimbu ni dun ko jaha ngoye sirfu ku le muinti karan ku le muinti wo manin ku fulamuta natan kadna bo mo doluma i kome haja mama mbar muso atal mun ko to ke batija ana do ho na abingilu drame kunda santo nindugula hibu nyala dungato sirfo la duwato anin karandula bunko into no bataje haja sirfo alaydi de la dimbaya ana doho akansi na be hatatema fem nindaram na be sigrin darame kundale santo nindugula ngabu nyaana di haja sirfo panamma hala si moholuma wo kola mfanne ndo bi jam mfanne mukhtar mfanne mukhtar ngakilile spécial duwa inna kuoto atefanga bemba na baba wo kar alayse ni grasi wo karanta se osada bu fanga le bulu adinga bebe tokolari se osada bu la bun konolla ke banya na tala bantu bale ko se ni grasi atumbe sinturle ngan doho ke kili herba abe puachele ngabu nyafae akonyenka kungo ba kotola ni na ata million kilinti kungo ba koto ahadinye ni na ata dasi kilinti ahadinye ngafo mo siamanne nko mo fulo nyen nko mbi to la tambila le ni ala sonta wala mum fadne mukhtar drameti ani herba drame ibu nyabo le to halasi misilimo bema duwa bije duwa kola ni karam ko nyimbula tato mbe nyalla fennema ntalunta de mbe nyalla fennema fe o venga munti ala ko hasiri fo de ma ahamen damuta fa sala ba nyin adinga be karantale adoholu karanta londi kunti telula ibe na wulla misilimo belema jahanga doronte de misilimo be nin ala hade ma ke nyimbanta important nga membala jahangolu se na wolon
al waliu kenta ko ata ken karanta la hakura nga dingal je karanta la hafi jol mi bun ko no mu mem hafi jol ni be nya ni hangan ne si fawo ta mo hokutalien ya la ta ken karandula ka ta ken tetali sigilaje bara la programme mu ne te janna hata hi siga afriki hata yi sigala satela karandula kuoni bi mabula im fala ni mo la programme le bi kunte a hole damuta i kanna bo karamba ni jahama fem ni ha no suime ni se menno ni se nano e hana ni me nano i hibulo lana ntaliyente ibadi la sirfo lama kila bon solo sirfo lube malon ni na afrique kono la sirfu bungo hasia bar karamba ni jaha ha sirfo mello hasia se o mamad falilu bun konoti abuntije mambun kutalon na le falo hanyin nelulon ni haje mbe mo holu kilila mfasan ko ba ha men yeta jan sai sew khayala kuoto ani sew bunana sew sidatilu sew talibu yalo isa madang I hakao ku men ke ninga nya si fajan isa ko mbe jalam batolla isa ko mbe jalam batolla adun nin wote haja woto ngan kan na di menuma ndoho ke bi jam fana soirée darame anin tenni ani ndinke karamba alay di de dinge ntella hasalla ku fereta anin baluo membe kala nga calculer fayda 2000 euros ntella hota ntella ho fereta nin ala nalaki anin jallo Mamadou Julde babe poache satelerole mo nano la hata ning ala nala kila sonta mbe misilimo be kilila o ko la nim menta hata menno nso fanandi ni mu mente ala ko fenkana bo sirfo ko na kililo sita tuba groupe do le fanamma ntali man pare muta into mamare muta manfuike parce que adama di nyaman sonia sirfu ko le muinti itanata mo holu be na lale imanna mo holu be na lale woto ngabele kili jahango be misili mo be ngabele kili ni ajanjana jallo ta fo jang fulo le moti bar misili mo le ma fo doron jahanga so sena maninga sena fula sena Thomas sena fem ni misili mo le mo ngabele kili le 14 septembre mulem base sendeni na peli be sila misili mo bema ni memme nano ndo ke la carte bije ko PSS soirée darame ibala lale fongola ni ala sonta ni menga fen soto i habulola hambe abekele nanti mbe siata fode kontonna anje mbe mariama seni kontonna tambe tajammen na luto lavale mbe mfana ay madun nin kontonna rene mbe karamba sa ho kontonna uruwa mbe alay tate bintu karamba kontonna atahtaleje asita sate menula satelero Mamadou Julde Diallo adun tole ka puache asa tam fandi ne ale ba fode darame na pele hambi hi yilibula sirfo hamen dante ke sate mbela wala muila duati le 14 septembre ni menga menno abenyalla de malema duwa bije etalibe duwa kangalema abenyalla de malema ha foko karamba ni njaha bata de ma ni muslimo be karandula buin akana retardé inshallah akana retardé nala hanji jawura inna tuba groupe fana ngala si menuma ngala si le démocratique ma ngala si salimia ma ngala si islamique ma ngala si islamiu ma ngala si dinul islam ma ngala si ko hijbul Hussein hijbul Hisan ala sita lolu fanamma mbibe kontonna nimmenga menno groupe lu kono oto mo hambi haydara ke sirfo be mbede maro mbama kono ne bungo inna kuoto duwa ke abola le ko wala ani kufula jala denni fidawo bije karandula bunku bije wala nala hanji jawura inna wala bije allahumma rabbi salli ala muhammad sila hakati forde jo foro ni mbesi jamane jamanka jo foro ni
jofiyoru be mburu dafele Sénégal fo Mauritanie sénégalais Sénégal jofiyoru ñin nin dakaru 1h30 minutes abe mu gudrongol abe mu gudrongol région même mo abe fatigue le kono abe non na kono la nte bata sije kunya siama in ari nin dindinga benta silo kan nyen sefa al sharabu kan fo aba ale nata non asiye sanji tan anin saji Cheikh Talibou ya nata abe tahamole la ala mo dole hakili jofiyor Cheikh Talibou ya anin Cheikh Bunana nata asiye sanji tan nin saji 18 ans anole si taje a haje mo hodo anala men ngakili wo habula men na ruwa dole tumbije wala hakili kafira hakili Cheikh Talibou ya awuli takabe tahala akadin ke Cheikh Bunana kibe tula janne Cheikh Talibou ya na kaye Cheikh Bunana na ko Cheikh Talibou ya ndinge santan nin saje so to fata finga lute maja ani man nyohollo akay ko nga akala ko be ala le bulu nyin nata duniya jam mo holle kamma wolu ngon non be mo église lati abe chrétien abe jigi yarin jamme aha dino lan se damuta akaba muso sonta ana ke sajeta aha bunana yin tuje à 18 ans chrétien nga men bije e ko ki na me kunja bar ni di min tama ta si la lu muta ni ha ngane kurungo ta kama inata ta si la lu muta e kai ko tala bo moro kai Talibou ya dingal mbunana ti wala di mu sirfu bat ni mba sile asantan ni saji anata majigije bi chrétien tino sa te o mume ab se Talibou ya fanga ha menye tale ako kina ta dunia jam mo holle kamma hila tubi kam muslime ya yita misiri nani bijebi misiro nani sa te o kono Sénégal sous région o be atele habunga beti presque à 200 milis sa te na la miningalo jenin Dakaru mantam bilere fulala ni hidinge sambaje optali bibulu dunia fenge be bije na la hakarandula ku nyimbo nyin soniata dindingal sa tahakaran ako kon kan dindingal samba Mauritanie ibe tahala meni bi karan na mailong idinga sa tahaw asata dun do bulu ante fem yetala la fo wahabiya dino ni ndunga mo ho karan ni sirfolo ha mo ho karan ibi karan namunna horomo ani wulu bahalongo isi la dino lon isi horomo lon isi wulu baholu bunya mbata wuli a problème lu soto la dondi wahabiya ko to dindinga be tala Mauritanie ndinga sara bo kangame abe karanni asala dino ba tar la ba e salla abe mbabe salila ha tarle ntelmu misili moleti bar wahabiyan tenti ni hi tilin sirfolla isa ala soto isa kila soto atiu laha wa atiu rasula bali kodi isi wulu bahol nafa isi fan nafa isi kenya lon dunia kono woto nimbe denta jahango be misilimo be karandula bungoy alwali hayin soto madrasante dingel soto bungo menna be bungo lola ko bungo lemu itudula ila dula bo de lola madrasante hana tungu do kuru kono interna wala hana tungu ba do kazi lo tema bungo nya ba lo lale ha lo dusu nim fem parce que dindingel be bola janne dusu ne condition be ha renije condition be bije te fusku fi sabilillah woto jahango be le kilita te comme ngala tambi nyame nyilo be haja mama na la gurpulma ani haja sirfu na talu nyilo be mfan muhtarma nyilo be herbama sanwo sanne mo ni ngala sonta madrasa karandula ko inta sanwo sante de bar duwa mu sanwo sanne ni ala hansi yesi ama l'année prochaine mo doli fanam bije na bunya se si wolma
mbe karambani jaha talala aluntana lan teliyen albena ala lu fangale faman ya'mal misqala jarati khayra yara wa man ya'mal misqala jarati sharra yara wala kam bije habula be fundula wala bija allahumma rabbi sallallahu bayali bija yo barngal albata awa Cheikh Famad la harfo la me ahmin yita ziaro in koto ani anin kumi be dende no be bende awa karandula koma awa santiri koma albato fanan na me anin dingra fanga be nyamin na ala hormo kanke ya be nyamin na anin ke ba fanga awa Cheikh Bunan fanga sabata je nyame albato ibele me anin bunya di ta mo min fanan ma groupe luto awa habilul kon la albato fanan na me mbulo be lorim bele awa min to fata min to man fo mbulo lorim bele ala sago nabi sago ala sago hambe be kumo dila kuma tigol ma fana ali bijan o mi lon na balati al so jeli le ko beto har awa ziaro min kete italie to le kete delegation ta tahaje awa ta ko to abila ko kalama le beta kan za harfo da fana be hambe min ba fana nya fana so ita hambe fon sa tambe faham sto ko ma wassalam يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبال بكم تنورا إن مسبيا كنترولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ عثمان ميت فهم تنتلا إني دينغلو بيتلا ترالا فترة من سي شيخ عثمان الديما بالتلا ترالا فترة من سي شيخ عثمان بركة هنا دينغلو بركة فترة من سي هيركي على كوتو هيرو فنا حاسي ما يحلاو كان إن شاء الله آمين شيخنا شيخ سعدبو لكنت كندنتي parce que Cheikh Alhaj Omar Ba Mendy Sigrinten, je l'ai connu en Italie. Je l'ai connu dans un environnement de Cheikh Sadabou. Mohamed ils sont propres à l'intérieur comme l'extérieur. Au lieu de Mohamed là, ils sont plus propres. Jahangolu comme Tassankumba ha itangamina na herbal mundi. Atalako كيلا صلى الله عليه وسلم كاف القرآن كنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى كيلا أنا لكلن كيا بي أنا لوجين تيا بي أنا لهيرو بدنيا ينكون لا أكام فوسي مانين كما il ne demande rien sauf nga hakilutu abon solo Cheikhna Sadabou lako Cheikhna Cheikh Bunanna lako na wulita ntelle fon la hero bato wala to min jarna janten kha fonyen kwal na narin c'est pour nous mêmes c'est pas pour eux baraji fusina bato ntelle tamu her fusina bato ntelle tamu wurgente ya fusina bato ntelle tamu itelu ket sabule tintelien wasabo il faut le chercher itelu sina la haydafe sabo ta وبنت اللبلا نيغادو فني نساي كلمه لا اله الا الله كن لا شغل ولي ان حسنو il est sincère parce que adun tanto en plus ko kilimbe mam millon atele keta sabuti jahango fan karamba ngo fan din jaha khasuti nimishat la il était de sabab atata serunko Sidul Khair adin délégation ba tata le Touba filawo fe ngine kita saboti parce que nin tala Sidul Khair long ngalo ngine fe karamba ma karamba minje Bruxelles fo ha tantu yang parce que atero le bati atake ta saboti intel fanga en long li kulli shay'in sabab woto je muntel le herolati ngasuti yangine la nim mo min ni fonsoto ntata le ngini ya luminna ababa Cheikh Bunanna قدس الله سره بدنا نقول منا حتى غوفرنور دو باتنا غودو كارتون تي غودو كارتون هاسيغا دافي ابي فرنسي فا حالا بولا ماما حالا ادوات كي تختا نين تاتا لا تيا من سيد الخير اه كارتون بوشا متني بو غودو جاني سو هايله داس كلين تلا سيد الخير بولا ابا بيتلا لا مسكين ولي تيما بري ابي نيال هيرو من تلين
ila da sikilin a hakke ma herati a hakke di dingil ma herati e bi ngalla hero man surtout te jahangolo atata ko nyen ko sil khairi ko sanji binani idin jahangol man du nyonto sambinani akome ko sanji fulo en kolla ni jahangol du nyon ko sanji fulo en kolla wa hero min ke o sata sanji binano hero tile jango importance nyinne mu jahangayati bari fi fongal hangini bayin famalu jana initiative min tateni ni mun tele hero le to déjà fanam hero faransilo do bije natala malingini imetrato toi tu seras éloigné de ça mais natala halat tege ba atala sa silo tege ha silo dibulla mba wotonga kata halon ko hako la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba ningin hajo min wuluta nga wuli fe ni wulta kuminna nga loy fe ni hamin fanam fonye ngalon kijanto ngal fonye sain ten Cheikh Sadabou la innal murada Cheikh Alhaj Omar Badiana wala karanya nyate duwanti ya mam minki adama dingli déjà abembal mukila sallallahu alaihi wasallam hastu kila la be ha fanke iko jongo kila yen ñino hi fanke iko jongo Cheikh na Cheikh Sadabou yen ñino farangi fanke ko jongo ñin farangi inter faranka dam fanke law ngale boto Cheikh Ousmane bi te fantantula bi bay fa batantula mo na ta gambi be fantantula خافوا الشيخ الولي كسمعنا وأطعنا بالكنتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو بارنا البتا فنا لي حرف ولا ما فنا لي سنسي البتا حرف ولا ما مبافلا كو جزاك الله خيرا حدوا من كينيا انا هارو ميرسي ما من كي بتسيوا بتنيا خلي او المنا برا جلاله البدال حرف ولا ما حميتا او اسرف ولا كوتو حافوكو انتلول فanga la hero bato nyina na hero le kanu ntul fanga ye awa hambi otambo ko lambe kumodila akumatigol mambe kumodila ala jabulay ma ala abdullahi tano jallo habo fo bove khana jan khana tari awa réunion ento awa mbe kumodila fana mamin ba fana nya fana soyita barngaliya alko fonse tambe fa musolen kolma wassalam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc musidɓe meɗen fulɓe musidɓe meɗen julɓe moƴƴuɓe hande menen ari ɗo Paris menen ari ɗo ɗe pour affaire ziyaratu sérifu on sérifu ala wuli mawɓe makko feƴƴinnoɓe ɓen ko on ziyara wona e waɗede le 14 septembre à Saint-Denis. Voilà. Joni noon adresse o 12 semaines de Moulin Bassin 93 200 Saint-Denis. Voilà ko ɗon ziyara on wona e waɗede joni noon yimɓe ɓen fopp noddama kala julɗo wona Pullo Fouta wona Olofu wona Diakanke wona Maninka men nodditi jama muslim on fopp parce que Allah subhanahu wa ta'ala inna hal mu'mina ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum. Donc enen fopp ko e gotu ko en nena babaade jirde jonno onon fof on nodditama e ziyara parce que sérifaji on ko andaɗo kamɓe koɓe andaɓe min noon mi wawata on jonnude justification mabɓe fof komi haalna on tun koɓe andaɓe koɓe tedduɓe ko nimsat woni ka mabɓe. Voilà donc sérifaɓe tedduɓe aduna Allah fof no andi ɓe kanko sérifu alawoli kadi mo udditi daara Sénégal ka wiyete jorguel no voilà mo waɗi toon ɗe daara kala musidɗo meɗen joguiɗo ɓiɗɗo muɗum mo faala naɓuɗe toon puy janggoygol alqur'ana o hunjinayi alqur'ana te o jangginayi hadis laaɓuɗo kadi te o jonnayi sukaɓeɓen kadi needi ko ɗum woni toon haray ɗum ɗo on ko ballal wonani hen. Donc onon musidɓe meɗen on fopp on noddama ndeññande on ziyaratu aɗon tawe ɗon e muɗum. Voilà haray ko ɗum ɗo woni toon haray mi salmini bolondaji ɗin fopp. Donc yo Allah o newno tawna yo Allah okku en baraji e du'awuji ko sérifaɓe woni waɗande kon. Voilà ko ɓeɗo hande yakorɗen ɗo par ce que ko ɓe woni iwdi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Donc kamɓe joguiɗen ɗo hande kala jokkiɗo e mabɓe a jokkike nelaɗo sallah sallam. Donc awa jokkoɗen e makke liggoɗen iwtiren ɓawa mabɓe ɗaɓɓen du'awuji mabɓe haray ko ɗum ɗo woni toon. Voilà min ko min Alhaji Abdoulaye Tano Diallo Bové woni ko yewti ɗum ɗo si tawi ko ni no nani awa si tawi kadi nana hara on naniri no nanirte no
awa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yo barngal albata ala bullahi tanu jallo albata la harfo le me abati kan bo barngal ma e mbarum fulol ma ar ko folu fanan sa fahamu nyamin na ko mimbe mutare hambe be harfo dila awa delegation ko ten fan matugo awa nolo mu ala jummo jabiti khabate bo veje awa tollani ala bullahi be awa sabatirinje e fana hambe yo après wala ifana hambe hasija hana tari ko to habarngal lallon awa duwa in kola awa nin ziyaro in kola arsu ni misu arsu wal wassalam billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ameta me comme sirfo la kolum ntel bove yo si sekundangol le keta sabuti ntel hiterlo o kammala ila hadamaden ya fusi wulita ni ala na la kila sonta e telefon hormo ni barakola ante folanko inshallah o kammala kumo mansone a jamato barni ala hake mbatana janteng albatal kanna bo ko fo hadon nim fo mfananga telefon nyinta wul kam al ko dron han kanna bal halon ha bo ko beje sirfu kolto cheikh alwali ala hake momenti na hije na hikanu abati kan dunia abati kan algiyama kafinte na hanyolo wo isanji si amanne kerabi ndengel ba munimon duwa o duwa hari nganga nerta doro isa ate to fato ate fan kuntro ko ka baba hormota ba hormo ba ko ka bimba hormoto mo ni botan kila fanto sallallahu alaihi wasallam bo si duwa nyinne ntelu tulunto muso beto ate duwa kan beyenne nata dum batayen wul ka ba fe ko hajiyaro to ke abimbayen ani baba fan alamu ne mali bele denimma ngalum fanar dan kallan kele miti ni o bonya meno tila hansigi mantara koto jani kumola fo jamato amansonia wala hakin kum fana harfu ni ne benya hatrato dron fo ala mense jama infan ke jama kunna dieti momo ni hisun soto ja ina ta ja alabata herola wasay wo mo kudante le fo siri fol fam banso parce ni men kila kanu e bata alabati la dunya te bati la algiyama tebe adu momo fana botan kila to o fana bonya no bonya be alamun be benna alunguma ni wala mu kullu 14 septembre ngana tara jiara toto do amin fana be kala fo alamen sa mutambela den man ninto bolu parce que dunya ke bar so kalum fe molito men ngasi fangati no bonya mbi tara la ifan hormoni barakola ila alfa hormoni barakola kila fan sallallahu alaihi wasallam ala dunya da men kamma anil akhirah wa hormona bar fala men si hajaro kembe wa rabbi ya rabbi sallam yo barngal albata hambe albata ale jumbol harfo le me habo bove khanaja khana e tari awa bengainto habarngal lalon awa saho sadabu ana bonsolla ziaro into albata al harfo le me o ko la hambe be kumo dila kumati golma awa be kumo dila na jalbama surahata dambagate mantar ko le kala min ko nimmin sa ko lu beke awa alsan nimmin je waxto beke na hata anosi ni ma hata bla salu kono la awa afan ko yitale ko mo ba ko be jan wojan awa a hole ke priorité janabe ku ko tamutala awa be kumo dila fana ma hambe min ba fana nya kan nabo to barngal yam muslimoliya fana so yita al ko fon stambe fa mustal kolma wassalam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin be muslime jama be kontonna amantambe tuma wotuma alusende yin ko luto bar kullukum sababu kuwo ku sababu le bala mbe kumala mo ba kano le folo mani nkoromo nin tata bula min e hisi ka kotude ba kumo be na fodula mbaba be ha malonne ita usumani halo alaji ali halo ala infama di min jana kuma na malo barasa to ko mele alaji mo halo ala tasan kuma fana to bado balo nale ndoko fana mbatana batabe masai ntela kama ni kalundo nko mogodu se gidi do tigile na tanya akabe bola ko kunta mogodu be gidi dala fingintele awa mogodu be gidi lama awa nko bari mbekara na marasa wotumo nko mogodu gidi ni nyayi mate ko ala mbaba ko konkana ko mo fotugu ibatame ko mogodu jana gidi ama minna ki halo ko se mutar kunti na to ko me folo ke tawulu ngoleti ko se mutar kunti la sa tele beno
ko ni min man se mutar kuntije batala satebe ko yinne be wolaji kije masumbula wala ko ke balu je gidida ma wolema nko ko din kiyo nko idun sile ni man nyinti goje ka gidala non te ka tigi kana ko he ko alkiya malungo ko ni salita ko ala sasa safiye ki saliti fanne ni hajjako boy ka boy fanne ira kunyuma fuike ka boy fanne bari atela mo ko nyuma ahamin kanu ka tala mo ko le munti ala nyato ngole munti ala khorma mo ko le munti i ho kanu ka tala moti ka mi tuje ko abata fo nyam fana bata yamari ko mo ba mimbe ali haji ko ka ama fo de londi la akole ko mo ko ba ko horma dunke wo horma dunke ko ngabe horma tara mbaba la kay fanje woto nje min fana na koto nta manyillo al wali malo ba ku kullu sababu bari min dingo je sigiri ngaku malamini ma jugaya nimmo keme kan kanu jang jamano in kono atakan na marale aha bemba si afana yitale malamini ma jugaya ko kelenye ala muso min fana dingo je sigiri ko botan to la sateli la korila fatu jabi na fane ka ke ala maneleti hadi ala itate bemba usmani tokoma wala dingo je sigiri tan bitango ke tatem fo bitango bankati afula nyoko fana jel musa fele da ntana di na banga tokondi atokonde sadabu 77 la surba ke ba fatu tamba ba nyala Dakar le asibo takaran sa usada bila non innal murad ngaje janne ala duwar ma do beje allah rabbi ilmuhu kafani bi jahiri wa batni kafani nga tangala ni tasribi 88 la woni mirqatul kubra ntane na manyulu je lundo abadi lamma nga maininka anata fo ko al khala do tambitala la mbal fo di la kitabu keke intikhaful bukhati ka ganye taminto ko inna ka ta sababuti ko sheikh sada bi kasibo tawolela ko le keta sababuti ahando ko to la tele la sadabu aso tamina 77 nge kawa ko le fanam fola wala ko la ika sambalu yale tate mbaya mvani karambaya ubatana ko sadabu hakara sakarano usmani la sakara itokoma usmani gema sadabu hakarango damuta na meta sadabu meta karandulan setula bailan ka katakaji ibata me lundo mbaba ko kalu fatay mako intokoma le bakarana jel musa jonga nyigi électricien nyala sadabu mogoma nigi ingénieria afelente sangare de ante ahaju fu inte danna semvendi ni karantale ni diplôme bibulu ni sadabu ni qisila asebi leba وناس نوموا كما تاف بعد القوم في سر والشهر وذاك قبيد اليوم واليوم ربما أتاني بيت الله بمودع يجري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيدرة أنا بتامي كون حيدرة إيه بتامي على عثماني كم بينا فودولا mimma mari muimti seko sada bi mbaba ko kwari mo ko khafani ya la fanna na talu temba ko sirifo le muntati kala muta alla kila ala kola surtout mo o minga karan seko sada be tasa ko mbala ko mo est ce que mo ko lu ka fagamo kende ke horoma ko yi ani horoma tanya ko yi alla fango yi sena umar la khijo aman kuro sumbula ako kanta sumbula no barasa gita takata sumbu ko munna minga sumbu ko la khafisati wa khafa min sumbu me wo sumbu jahadin karambaya ni ka jahango beje hafisa manteya soto sito luko sirifu ko lemo surtout min keta mbembala koti ala sagwa annabi sagon tolu fanga folo jel musan tolu be ate londi ko min jana fote anin sirifu ko wolunga alusem be fana je wolunga ninna jamalu alusem be je wolunga ni ala na ala kila sonta jangolu mbe min fola luye ndingo be bata sobe mo ko min takata seru hijola ko dingo la khila taka jandingo asiata ñinan tolo tata aéroport la moko keme moko bi wora ni fula sila groupe afankili ngabe jandigo duwale na tawti alun kana kori duwala surtout moko min mamari ngo muyinti
ala in fama di jana bembal la ko fo sai kadun tasati la katriki ya biji ababa wo keta mo lolu nyala nimmi walante tanyu la ko to e ma ki fanye ira ki fangale la ko to nte so le fo ni ga je paren ko ni fenge ko ngabe ba to tenkanta wala ni ko ajango ko ala ni annabi e bata dango mano ni ko jango e kibu nya bato e bata dango mano grupu dan talube jalu si je ki ga kadi ke bella grupu membo jël musalami la jalulati ali bi jala da wo grupu qualité haji ada kanun te fana sa ko sidi ada ira le babulu nimo abunya fota ya abunya man faye ntabata abunya faye dimasi wodi masi be da ira le to sa ko sidi adun kajun tala fo mo ba ko be galo na la bulay ko be nyame kadi ke be talu halato malu takan karambata yi herbata yi ijana min fote karambambo di muso dingole na malona sakwate ibatame kajun ten kilima mvandi ali abatam bela firinjante ibela londo mbebata londi do soto ibatame ala sago annabi sago jama sago nin takatabula minna le 14 septembre kafira fo da mutatambe campagne la mbeka yimuta sirifo du femba kelam fangole yen sirifo lu do aluka duade na 10 ans ko ngole demande be ba kalama danne alunga habala na 10 ans ngana de alu bemba khoromo da barakoto wodi ngira wolemo nsey ne fo jahango beye alum be ka wuli nimmi ngadala sisoto nimmi mandala sisoto ni se nonala ni me nonala soso kunda maninga kunda fula kunda misilimo fenfendi ko kila manto kibe la fila bela ala ni annabiye nso le fo nin takatabula minna e siga ko to dindi nyalemo wodi ngira wala salamo mo ba ko le be dam farin fatito nin ko sa ko nga kilin mada min fota nyala ni miliketa nyala na dindi nya kono sa ko sey maja bari ba tanne ka doko nse mfo bisili me jamae min be kumata abe ka ali khagigo le fo e kam fa ma di kala sayxuti tuma do senke sayxuti bam bebe la fi la sayxu yalla wodi ngira wala musalla bon ça va la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha زالت الدنيا وبان زوالها وتغيرت بدارنا أهوالها وعلومها تمسات وعينا علومها ورجالها ماتوا رأينا رجالها أخلا بارك الله فيك yo barngal albata harful beleme hata folo hanabla hansayin albata beleme awa hata bayan sankumba ma hanabla hansura hatala albati beleme awa hambe hasaja matugu bite mbe réunion la amantambe ko Cheikh Sadabou ala ziaro min nabe larngama le 14 septembre 2018 Karkuto tiltan anin nano wo ziarato awa annonce o lancement nata jang hana wala ke halla longa la awa alko fasa kem be lon kuti fasa kem be muta kuti abe kila sendindi le isafa dingra mi mako moulem basse 12 semaines de moulem basse ala sago anabi sago ala sago hambe mbe kumo dila awa nasirfu ba fama Cheikh Al Walid mbe harfo dila fama awa fanga se doyi tanye nyin koto na fami mbala ni hero min bato سدوي تنيو كودو على كفو نا فهم وستم بجد لنا منا والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري حلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر أمورنا وافتح لنا فتح العارفين بالله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب.
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. إني توكلت على الله سبحانه وتعالى توكلا تاما إيمانا راسخا، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله بالإيمان الراسخ ويدخلنا في ساحة جناته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Je salue tout le monde. Je commence d'abord par le commencement, prier sur le prophète alayhi salatu wassalam et remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'il nous a donné comme ni'am, que nous ne méritons rien de ces ni'am-là. Le fait qu'on est là, qu'on parle et qu'on fait tout. Je remercie d'abord aussi tous les musulmans qui sont là, tous les djahas qui sont là, un par un. Parce qu'on dit que si tu nommes, peut-être que tu vas oublier quelqu'un. Donc c'est mieux de ne pas nommer, mais je remercie tout le monde. Tout le monde vraiment qui sont derrière moi pour tout ce qu'on a fait ici depuis 2016. Parce que de journée Cheikh Saad Bou, on l'a commencé avec l'hommage de Cheikh Bounana, qui est mon papa, le défunt Cheikh Bounana, qui est décédé le 19 septembre 2016. Donc j'ai dit que je vais faire un hommage à mon papa Cheikh Bounana, qui était le calife de Cheikh Saad Bou. Et à un moment de faire l'hommage, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait l'ilham. J'ai dit pourquoi faire seulement un hommage à Cheikh Bounana, mais je dois aussi faire un hommage à Cheikh Saad Bou. Et c'est là que ça a démarré la journée Cheikh Saad Bou ici à Paris. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour promouvoir cette journée, c'est pour aussi inviter tous les musulmans de venir massivement et de faire tout pour que cette journée-là réussisse. Surtout nos frères sénégalais. Parce que, pourquoi je dis surtout nos frères sénégalais? Parce que nous, ici, les Guinéens, on est déjà acquis. On est là, c'est notre journée. Si je dis nous, parce que je suis devenu aussi quelqu'un de vous. Par beaucoup de liens. Donc, on n'a même pas besoin de tout citer ici. Donc, et je remercie surtout Cheikh Omar, qui a quitté l'Italie pour arriver et assister avec nous cette journée-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup de bonheur, Inch'Allah, bija Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Si on dit Cheikh Saad Bou, on parle de l'éducation. Si on dit Cheikh Saad Bou, on parle de tarbiya. Si on dit Cheikh Saad Bou, on parle de tarqiya. Si on dit aussi Cheikh Saad Bou, on dit le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, le fils de Cheikh Mohamed Fadel. Si on dit Cheikh Saad Bou, on parle aussi de tout ce qu'il a laissé min makarim al-akhlaq, de tout ce qu'il a enseigné comme des grandes personnes, qui les a enseigné la religion avant de mettre en eux ce qu'on appelle le wilaya au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée et partout dans les sous-régions. Si aujourd'hui je commence cette journée-là avec tous les djahas, c'est parce qu'on a une histoire avec les djahas. Une histoire de la famille Cheikh Saad Bou, particulièrement avec les djahas. Une histoire aussi qui est liée par rapport aussi à les relations. Les relations qui sont quoi? Parce qu'on dit que la ya'rif al-waliya illa al-wali. C'est les hommes de Dieu qui peuvent connaître les hommes de Dieu. C'est des gens c'est des intellectuels qui peuvent aussi parler des intellectuels. Parce que la personne, si tu lui parles de quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, il ne va pas l'accepter. Parce qu'on dit que si tu ne connais pas la chose, tu deviens le pire ennemi de cette chose-là. Donc, c'est pour cela que nous, on a commencé d'abord par ta'lim, comme on dit, Karang. Le projet qu'on a fait là-bas, qu'on veut faire à Diofior, c'est un projet qui me tient à cœur. Et c'est un projet aussi qui commence par tous les djahas. Parce que je vois les enfants ici, je les vis aussi là-bas à Touba. Je veux qu'il y ait une bonne éducation. Et j'ai aussi des enfants djahas qui sont chez moi, qui viennent chaque fois chez moi là-bas à Mauritanie, à Nouakchott. Et je sais de quoi aussi je les ai sauvés. Donc je sais. Et je sais de quoi il s'agit. Parce que si tu ne vis pas la situation, tu ne peux pas la comprendre. C'est bien d'envoyer son enfant pour apprendre. Mais aussi, il faut savoir où envoyer ton enfant pour apprendre. C'est très important. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a fait des obligations sur ton enfant. Choisir pour lui une bonne maman.
donne-lui un bon prénom, mais donne-lui une très bonne éducation. Une éducation aussi, c'est pas parce que je l'ai envoyé en Mauritanie seulement qu'il va apprendre là-bas. Parce que Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a toujours dit Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbun la yakhsha. Tu peux apprendre quelque chose après qui va devenir un danger pour toute la population. Et nous, si je dis nous, al tasawwuf, on est attaqué par tous les côtés. Il y a les médias, il y a les milliards qui sont mis pour nous détruire. Donc, il ne faut pas que nous aussi, on aide ces gens-là pour aussi se détruire, qu'on se détruise. C'est très important que soit vigilant. C'est important. De travers ici aussi, je salue vraiment une femme à Dramé. Je le salue parce qu'on dit chère femme à Dramé. Je le salue vraiment très fort parce que la personne aussi, tu auras que ce que tu as mérité. Toute personne, tu auras que ce que tu as mérité. La première fois que je suis allé à Touba, c'était cette année-ci, je suis parti avec 50 et quelques personnes. On nous a coincés à la frontière. Ils ont fait tout, mais il a tout fait lui personnellement jusqu'à qu'on est rentré à Touba. Lorsqu'on est rentré aussi à Touba, barakallah, mashallah, tous les gens de Touba, parce que je les remercie du fait qu'on est rentré à Touba, mais depuis qu'on est rentré à Touba, on est devenus les hôtes de tous les gens de Touba. Ça c'est normal. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose. Mais aussi, Nasibul Asad, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Donc, on le remercie pour ça. Il est parti à Nimjat, Ziyar, sa voiture est tombée en panne, il l'a laissé là-bas, il dit, ça c'est du matériel. Je sais que wallahi, mon Ziyar a été accepté. Je m'en fous de la voiture. Elle a fait 1 an là-bas en route, c'est après 1 an qu'il a réparé pour amener en Guinée. Donc, il y a des gens qui ont l'iman, il y a des gens qui ont sabre, il y a des gens qui ont l'akhlaq. Toute nation, c'est l'akhlaq. Le prophète, alayhi salatu wassalam, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a glorifié, c'est avec l'akhlaq. Il a dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Donc l'akhlaq c'est important. Et comme l'a dit, bien dit mon grand-père Cheikh Saad Bou, il a dit que cheikh, il y a 3 façons de cheikh. Parce que tu m'as demandé maintenant une question. Il y a 3 façons de cheikh. Il y a cheikh al-ta'lim, il y a cheikh al-tarbiya, il y a cheikh al-tarqiya. Cheikh al-ta'lim, Cheikh Saad Bou a dit que ينبغي أن يكون علمه ثابت وعقله راجح وسياسته واضحة. شيخ التربية لا بد أن يكون كلامه ممزوج بنور معرفته. Il faut que ce soit quelqu'un, même s'il parle, tu sens la connaissance dans ses paroles et tu sens le hikmah dans ses faits et ses gestes. Cheikh al-Tarbiya. Cheikh al-Tarqiya, il dit c'est le cheikh qui va t'amener. Il va t'amener où? Parce que toute personne, même le militaire, s'il rentre là, il veut être gradé. Toute personne aussi qui rentre dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, tout din et n'importe quoi, je veux aussi avoir maratib. Et le maratib, on ne peut pas l'avoir avec le nefs. On ne peut pas avoir le maratib avec le kibr. On ne peut pas avoir le maratib avec le kidib. On ne peut pas avoir le maratib avec le jahiliya. Je ne dis pas jahl, mais je dis le jahiliya. Parce que le jahl, الجهل صفة والجاهلية يتصف بها الإنسان. Le manque d'éducation, c'est une sorte, c'est une façon. Mais le jahiliya, c'est quelqu'un qui s'est fait l'ignorance et c'est quelqu'un aussi qui fait des choses que lui, que ça lui semble bien de le faire. Donc cette journée-là, moi je l'ai fait d'abord pour mon grand-père. Je l'ai fait pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et si on fait quelque chose pour le prophète alayhi salatu wassalam, on est tous égaux dans ce qu'on a fait pour le prophète. Et Cheikh Saad Bou, moi je dis toujours Cheikh Saad Bou, comme Karamokoba, comme comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme Haj Malik Sy, comme toutes les grandes personnes, ils appartiennent pas à leurs enfants. Ils appartiennent à toute l'humanité, ils appartiennent à tous les musulmans. Parce que Cheikh Saad Bou, il a dit que Ibn Ruh, il est plus proche qu'Ibn Silb.
Parce que toi, tu peux avoir ton enfant, il n'a pas les mêmes idées que toi. Mais tu peux avoir ton talib, dès qu'il te regarde, il te comprend. Donc il est plus proche que même ton enfant que tu as mis au monde. فتبارك الله ما شاء الله tous les gens qui ont parlé ici لقد تكلموا وأحسنوا وكما يقال خير الكلام ما قل ودل. Le plus important de parole, c'est dire quelque chose qui est important, parce que je n'ai rien à dire, sauf que vous voulez seulement que je parle, mais sinon tout a été dit. Tout a été dit. Ces fidao-là, c'est les fidao de tout le monde. C'est les fidao de tous les djaha. C'est les fidao de tous les djaha. Que ce soit Karambaya, que ce soit Djaha, que ce soit Sissé Kounda, que ce soit Dramé Kounda, que ce soit tous. Mais comme l'a bien dit tout à l'heure là, Sissé, Sissé, il a bien parlé. Et eux, comme je l'ai dit toujours, j'ai dit la famille Sissé Kounda, nous la famille Cheikh Talibouya, la famille de mon père, mon grand-père direct, la famille Sissé Kounda, on a des relations spéciales avec la famille Sissé Kounda. Nous, les enfants de Cheikh Talibouya. Mais si je veux dépasser Cheikh Talibou pour aller chez Cheikh Sadbou, je veux les mettre avec tout le monde. Parce que Cheikh Sadbou appartient à tout le monde. Nos relations, c'est nos relations, nous et eux. Ça, c'est entre nous et eux. Mais la relation Cheikh Sadbou est universelle. Ils ont une très grande part aussi dans la famille Cheikh Sadbou et la famille Sissé Kounda. Donc à travers lui, je salue tous les Sissé Kounda, leurs khalifs, je salue leurs femmes, je salue tout le monde. Je salue tous les Djabi Kounda, parce que aussi c'est ma belle famille. Je les salue tous. Et à travers mon beau-père, qui est Mohamed Lamine, Djabi, je salue tous les restes. Mais je salue aussi tous les Djaha. À travers qui? À travers Famadi. Parce que c'est lui aussi m'apporte vers tous les autres Djaha. Si tu ne remercies pas les êtres humains, tu ne vas jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on vous remercie, vous tous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de vous des bons musulmans. Et j'ai dit toujours, comme je l'ai dit toujours, les enfants, les vieux, les moins vieux, tous les djahanké, revenez-vous à votre source. C'est quoi? L'éducation. Revenez-vous à votre source. C'est quoi? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez-vous à votre source. C'est quoi? C'est sulh. As-sulh. Être une seule main. Vous tous, il n'y a personne qui est mieux que personne, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit après il a dit ça veut dire qu'il n'y a pas une supériorité. Donc c'est bien clair pour les gens qui ont compris l'arabe. On est tous vous devez vraiment vous frapper comme un seul homme, vous agirez comme un seul homme. Parce que le monde là maintenant c'est le monde même des unions. Donc c'est pas un monde de division. Donc je demande tout le monde, tous les djaha de se réunir, de savoir que tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils ont déjà fait, c'est bon, on laisse ça dans le passé et vous avancez. Laissez un très bon héritage pour vos propres enfants, laissez un bon héritage pour vos petits-enfants, laissons quelque chose de positif comme l'ont fait vos grands-pères. Tous les djaha l'ont fait. Donc laissons cet héritage-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وندعو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا وقفنا موقف العزة والجلال والبهجة والكمال حتى يجد في دقيقة ولا رقيقة إلا وغشيها من عزك ما يمنعها من الذل لسواك لعزتنا بك مؤيدنا برعب يخضع له كل جبار عنيد وشيطان مريد وابق علينا ذل العبودية في العزة بقاء يبسط لسان الضراعة والتذلل بين يديك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خير شيخنا والإمامين وين إن كنت في رتبة تعلو بلا قدمي عن كل منزلة تنال بالقدم لا إله إلا الله لا إلا وخيتون لا غير لخالق يعطي بلا سبب بفضل فضلني بالعرب والعجم لا إله إلا الله شيخ سيوخ أبي كنت جاهلا شيخنا شيخ محمد فاضل الفضل والكرم إله إلا الله لا إله إلا الله مشاده مستوى بإرث أكمله يا هبذا جده برسل والأمم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم